रुह हौ आगे मु रोसे करबी ना। हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु टनारा मोर आउट ब्लॉग को आपण मानक स्वागत कर चलतो आज आउट ना ब्लॉग स्टार्ट करिया। हां हम भाई जतले हाट रो जाई कि घोसी मांस आछंती किले हो दा एटा को राधे कोना पूरा सा खाली मसला छोड़ते मु राधे मुझे सारी पाई पूरा काटे सारी की रंधा हो मांस कोटा सरी गला आज का हां हेरना सुंदर ना ना अच्छी बाबा आर मांस रकार छोड़े जरा एक बोतल चाहिए ए देखो पकुने खाली मांस तब ये नहीं चर्बी नहीं एथि ओवर पीस कराई थी एनोड के पेस्ट फाइट तो एटा एक बना मेन मेट करिया और चलो मांस काटा सरछ और देखा मांस काटा सर गला मसला है ना तड़का ना ये मतलब क्या जमा कर आगे भी कर दिया हेलो कर दी ले गाय नहीं तो पाए दिया दिया कोई बरंती मां दूसरों को कथा कर देखो निजर किछि नहीं लोग ताहारिफ नहीं कि ताको इनको मांगरू गुडे दे सेटा दे दियो परा मु खिर मु पी दो बाबा कैसा पीबो नहीं था तू किस खाइबो मु हाइट है गिली धरती ओ से दबा तो कुछ नहीं से है ना हैं धरती नहीं सेटा तो बना दे से तक दे था तो कटा हला हां तांको नहीं कि क्या लो देबू तुम भाई के आन दे रो भाई तुमको तो भाई आन दे मुझे कल दे थी कल नहीं दे थी भाई ओ कल दे थी ना कल की जान थी हाय दुकान दो देखी कल भी से दे थला काली दुकान वाले को ना ओ बांग चल मोबाइल धर हमर कैमरा में बांग रोजे जेतरा थिबो सेतरा काई पिउनी हां मु पिए सेतरा तो मां ये करी कि सांछार कोन पिए हां मु पिए नानी पी देला देखो सर देला तुम शीघ्र पी सर दे नानी पाखु आनिबा मु देबनी मु देबनी मारा फटा लगी बेसी खीर पी बड़ नानी को पी दे आप पी के गुना बड़ा में पीता देखने लगा नहीं वो देखिए वो अरे लड़के मुझे हाथी
ବାଟିବାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଖାଲି ଲାଜ ଦେଖେଇଯାଉଛ ବାଟିବା କିଛି ମସଲା ଦେଖିନି ତାଙ୍କର ନୁକଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେ ଝିଅଟା କରୁଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଭୂତ ଭୂତ କାଲୁ ବିଚରା ଭୂତ ଭୂତ କହିବେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଝିଅଟା କରୁଥିଲା ଥରେ ଯେ ବାଟି ଦେବ ବାଟୁଛୁ କଣ ଉଠେଇ ଦେଲେ ବାଟି ନାହିଁ ନା ବାଟୁ ମସଲା ବାଟିକି ଯାଉଛି ଏତିକିଟା ମସଲା ଦୁଇଟା ଆମର ମାଂସ ରନ୍ଧା ହେବ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ମାଂସ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ରନ୍ଧା ହେବ ଓ ଦେଖ ମତେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଖାଲି ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଦେବି ଦିଅ ହଁ ନା ନା ତୁ କ'ଣ ଦେବି ହଁ କଟିମା ବଡ଼ ହେଇଯାଉ ମୋତେ ଦେଇଛି ଟିକେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବା ଜାଣିନି ହେଲା ଆଣିକି ଆମେ ତୁଜ ଖାଇବା ନା ଆମେ ତୁଜ ଖାଇବା ହେଲା ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ହେଲା ଖାଉ ତୁ ହଁ ମାମାକୁ ଦେବନି ସେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ନା ହଁ ତା କ'ଣ ଅଲଗା ଆଉ କେତେ କାଟିବ ନା ମୋର ଏଇଠି କୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ୁଛୁ ସେଟା ନିଶଟା ମୋର ହଁ ଛଡ଼େଇଛୁ ତୁ ଲଙ୍କା ଛଡ଼େଇଛୁ ନା ସଛୁ ନା और रसुण नागी ଟିକେ ସ୍କିଲ୍ ନାଗି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇବ ଚଳିବ ହାତ ଧୋଇ କିଏ ଧୋଇଲ ହାତ ଧୋଇ ନେବ ଧୋବ କଥା ହାତଟାକୁ ତାକୁ ସବେଛୁ ନିଆଁଟା ଜଳୁଛୁ ମସଲା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମସଲା ଖାଇଦିଅ ପରା କରିମା ତମେ ଖାଉଛ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ହଁ ଯାତ୍ରା ଆମ ମାନେ ଏଇଠି ଏଇ ଖଳାର ଯାତ୍ରା ହବ ଏଇଠି ଦେଖେ ମାଂସ କାଟା ମସଲା ବାଟା ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ଫାଇନାଲି ଏବେ ହେବ ମାଂସ ଏବେ ରନ୍ଧା ହେବ ରନ୍ଧା ହେଇକି ମାଆ କେତେ ଯାଇଛନ୍ତି ବଣକୁ ଭାଇ ଗଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଭୁଜା ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଭାତ ହେବ ତରକାରୀ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ରହିଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଟିପି ଚାଲିଗଲା ନା ସେ ନା सब्सक्राइब करते कौन है ना पाखे टीपी के सब्सक्राइब कर देले तो
ए माछी माने आमे खाइबार तुमने क्या ना तुम सब बोलते जड़ी बसीगल माछी कह औषधि नहीं माछी तुम रुह टे राधे सारे तो खाइब ना खाली माछ ना पका ସେଠି ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ନା ଯିବା ଆଉ ଖାଇପାରିବନି ନା ହଉ ମୁଁ ନଗେଇଦେବି ପଡ଼ିବ ନା ସେଠି କରିବା ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଧରେ ଚାଲିବ ପିଇବା ମାନେ ଗୋଟେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଧରିକି ଟିକେ ପିଇବା ତାପରେ କାମ କରିବା ହଉ ଚାଲ ପାଣି ଧରେ ରୁହ ହଉ ଆगे ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ନା